बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम हो तमाम रोज़ादारों पर, सलाम हो क़ुरआनी मोमिनीन और मोमिनात पर, सलाम हो अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले तमाम मेहमानाने खुदा पर। परवरदिगार आलम जिसने रमज़ानुल मुबारक की नेमत से मुझे और आपको स्पेशली रोज़ा रखने की सआदत से नवाजा। लिकुल्लि शैइन रबी व रबीउल क़ुरआन शहरो रमज़ान, जो क़ुरआन का बहार है, जो दिलों का बहार है। इस रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो शॉर्ट टाइम में मैसेजेस हम आपको दे सकते थे वो देने की कोशिश कर रहे, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में शबहाए क़द्र भी है, नुज़ूल क़ुरआन भी है। इस हवाले से आज मैं चंद एक मैसेज आपको देना चाहूँगी बहुत शॉर्ट टाइम में। वो ये कि रमज़ानुल मुबारक में जो है इन्न शैतान ला यख़रुजु फ़ी हाज़िहिल लैला हत्ता युज़ीअ फ़जरहा। कहते कि रमज़ानुल मुबारक के कुछ ख़ास जो ताक़ रातें हैं ना, उनमें शैतान निकल नहीं सकता, यानी शैतान एक झलक भी देखने को आप तक पहुंचने के लिए कामयाब नहीं होगा। हत्ता युज़ीअ फ़जरहा, यहाँ तक कि वो रात दिन में ढल जाए। खुदा के फ़ज़ल व करम के हवाले से हम बात कर रहे थे। आज मैं कहना चाहूँगी खुदा का जो फ़ज़ल है, खुदा का जो करम है, या मन सतरल क़बीह व अज़हरल जमील, जो खुदा है वो ज़ात, उसका फ़ज़ल और करम और उसकी रहमत जो हम बंदों पर है ना, वो तीन किस्म के हैं। एक खुदा का जो तफ़ज़्ज़ुल है वो फ़ज़ल आम है, जो शब जुमा एवरी थर्सडे नाइट जो दुआ आप पढ़ते हैं, या दाइमल फ़ज़ल अलल बरिया, यानी वो खुदा जिसका फ़ज़ल और करम एक ख़ास बंदे पर, एक ख़ास ग्रुप पर, एक ख़ास मसलक पर, एक ख़ास मज़हब पर नहीं, बल्कि या दाइमल फ़ज़ल अलल बरिया, बल्कि पूरी दुनिया पर जिसका फ़ज़ल और करम है। ये है फ़ज़ल आम, जो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, मुशरिक, काफिर, काले, गोरे, शहरी, देहाती, सबको खुदा शामिल हाल, सबके शामिल हाल फरमाता है। जैसे बारिश खुदा सब पे बरसाता है, रात सोने के लिए खुदा सबको अता करता है, दिन माश के लिए खुदा सबको फरमाता है, आँखों की नेमत से खुदा ने सबको नवाजा, हाथों की नेमत से खुदा ने सबको नवाजा। ये है फ़ज़ल आम। एक है खुदा का फ़ज़ल ख़ास, ठीक है, एक फ़ज़ल है खुदा का वो ख़ास है, जो हम पढ़ते हैं ना, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, जो खुदा हर किसी को नहीं देता, ये रहमत खुदा हर किसी पे नहीं बरसाता। उनमें से एक ख़ास तबका रिवायात में है, वो मोमिनीन है, और एक ख़ासुल ख़ास है, जिसे मैं अगर अपने जुमलों में नाम देना चाहूँ, एक फ़ज़ल आम, एक फ़ज़ल ख़ास, एक फ़ज़ल अख़स जिसे कहा जाता है, रहमत ख़ासा नहीं, रहमत ख़ासुल ख़ास जिसे कहा जाता है, VIP रहमत, VIP फ़ज़ल खुदा का। वो खुदा किन पर नाजिल करता है? रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने वालों पर नाजिल फरमाता है। बहुत शॉर्टली मैं बताती चलूँ, वो ख़ासुल ख़ास फ़ज़ल व रहमत खुदा क्या है। एक है नीयत का मौजज़ा, हमें रमज़ानुल मुबारक में नज़र आता है। क्या मतलब नीयत का मौजज़ा? वो ये कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप नीयत करोगे तो आपको अमल का सवाब दे दिया जाता है। या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि अगर किसी के दिल में ये अरमान हो कि काश मैं करबला में होती, ये जो ज़ियारत वारिसा में हम पढ़ते हैं, या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर करबला में इमाम हुसैन की रकाब में शहादत का दर्जा हासिल करने का अरमान दिल में रखते हो, तो हमेशा जब भी ये तमन्ना तुम्हारे दिल में आ जाओ, पढ़ो या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये है नीयत, मौजिज़े, नीयत का मौजिज़ा जो रमज़ानुल मुबारक में हमें नज़र आता है कि रमज़ानुल मुबारक में आप जो नीयत करोगे आपको उस अमल का सवाब, यानी एक सैलाब, एक सुनामी हमें मौजिज़ा जो है नीयत के हवाले से रमज़ानुल मुबारक में नज़र आता है। और क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में कहते हैं कि अगर किसी को कुछ देने की आप नीयत कर लो तो 100 दफ़ा देने का सवाब, 2 रकत नमाज पढ़ लो तो 70 रकत सवाब आपको मिलता है। और दूसरी चीज़ जो रमज़ानुल मुबारक में हमें नज़र आता है वो है मौजिज़े तवल्लुत।
کیا مطلب؟ آپ نے سنا ہوگا کہ روایات میں ہیں کیوم ولدتہ امہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا 60 سال بعد 70 سال بعد زندگی گزارنے کے بعد کہتے آج تم جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی دنیا میں پہلا قدم تم نے رکھا اور تمہارے تمام تر گناہوں کو بخش دیا، جس نے توبہ کیا اس کے لیے یہ ہے، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اس کے لیے یہ ہے، جس نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا اس کے لیے یہ کریڈٹ دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک میں بھی ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ اگر سب نے رکھا اس کا ثواب کیا ہے کہ جیسے کیوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی پیدا کی ہو، اس طریقے سے آپ کے گناہوں کو دھو لیتا ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں۔ اور ایک اور معجزہ تیسرا جو ہمیں رمضان المبارک میں نظر آتا ہے وہ ہے عدد کا معجزہ۔ کیا مطلب عدد کا معجزہ؟ وہ یہ کہ یوزلی اگر آپ جو ہے معمولی دنوں میں قرآن ایک دفعہ پڑھو گے تو ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 2 رکعت نماز آپ پڑھو گے تو 2 رکعت کا ثواب آپ کو ملتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا معجزہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک رات اگر عبادت کرو گے تو 1000 رات کا ثواب آپ کو دے دیا جاتا ہے، ایک آیت کی تلاوت آپ کرو گے تو چندین آیت کی تلاوت کا ثواب پروردگار عالم آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ جیسے سورہ قدر میں بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیونکہ اس رات کو کوئی درک نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی چیز جو اس بابرکت مہینے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے تحول کا معجزہ، یعنی تبدیلی کی سونامی ہمیں رمضان المبارک میں نظر آتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں آپ کی سیئات کو حسنات میں، آپ کے گناہوں کو ثواب میں خدا تحول اور تبدیل، میں نے کہا نا تبدیلی کی سونامی ہمیں رمضان المبارک میں ایک خدائی تبدیلی کی سونامی جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں امام علی علیہ السلام سے جیسے کسی شخص نے پوچھا اتعم رحمت اللہ للعاسین، اللہ کی رحمت گنہگاروں کے لیے بھی ہے، اسی وقت بارش ہوئی تو امام نے فرمایا کہ 2 باؤل لا کر رکھ لو، 2 کٹورے لا کے رکھ دیا، اور ایک کے اندر کیچڑ تھی، مٹی تھی، دوسرا جو ہے صاف اور شفاف تھا، لیکن خدا کی بارش دونوں باؤلز میں بھر کر لبریز ہونے لگا تو مولا نے فرمایا یہ ہے خدا کی رحمت۔ تو اس مہینے میں جتنے زیادہ ہو سکے ہمیں اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مزین اور منور کرنا ہوگی۔ دعا ہے پروردگار ہمارے اس قلیل توسل کو قبول اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، اور ہم سب کو راہ راست کی ہدایت اور رمضان المبارک کا حق ادا کرنا نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔